नमस्कार बंधुरा आज के बनाबो बड़ा पाव। तो प्रथमे आमरा आदा रसुन लंका एकटू भालो करे पेस्ट करे नेब हामाल दिस्ताय। खूब भालो करे पेस्ट करा हये गेछे। एबार सेদ্ধ करा आलू निलाम। आलूटाके खूब भालो करे सेদ্ধ हयेछे किना सेटाके ठीक करे देखे निये चटके निलाम आलूटा। एरपर कड़ाई गरम हले कड़ाईते एकटू तेल दिलाम। दिलाम एकटू जिरे एकटू मौरी और एकटू कालो सर्षे दिए दिलाम। एरपर एकटा शुकनो लंका दिए दिलाम। एरपर आदा रसुन और लंका जे पेस्टटा करेछिलाम ओई पेस्टटा दिए दिलाम। एकटू भालो करे भेजे नेওয়ার पर एरपर एकटू नुन दिए दिलाम स्वाद अनुयायी। एकटू भाजा भाजा हो जाওয়ার पर खूब सामान्य एकटू हलुद दिए दिलाम। एबार सेদ্ধ करा आलूटा दिए दिलाम मशलाटार साथे खूब भालो करे मिशिए निते होबे। एबार एकटू धने पाता कुचि एकटू छड़िए दिलाम। बेश भालो करे नेड़े एबार भालो करे मिशिए निलाम। एरपर बाटीते परिमाण मतो बेसन दिलाम। एकटू सामान्य नुन दिलाम। रंगेर जन्य एकटू हलुद दिलाम। एकटू जोआन दिलाम। सबगुलो मिशिए निये परिमाण मतो एकटू जल दिलाम दिये खूब भालो करे मिशिए नेब। एबार कड़ाते तेल दिलाम। तेल दिए बेसमेर गोलाटा एकटू এই ঝাঁঝরির সাহায্যে একটু তেলে ভেজে নিলাম এইভাবে। বেসনটা খুব লাল লাল করে ভেজে নেব। भाजा हो गेছে এবার নামিয়ে নেব। ওই কড়াতে 4 টুকরা রসুন দেব। রসুনটাকেও খুব লাল করে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নিয়ে এবার তুলে নিয়ে মিক্সিতে দিলাম দিয়ে এটাকে গুঁড়ো করে নেব। এরপরে আলুর মাখাটা একটা গোল আকারে শেপ দিয়ে দেব।
সবগুলো একই রকম করে গোল করে নেব। এবার কড়াতে তেল দিলাম। তেলটা একটু গরম গরম হয়ে যাওয়ার পর ওই আলু মাখাটা বেসনে ডুবিয়ে ভাজতে দিলাম। ভালো করে ভেজে নেব, এরকম লাল লাল করে ভেজে নেব। ভাজাটা হোক, ততক্ষণ আমি পাউটা রেডি করব। ছুরি দিয়ে মাঝখান দিলাম, কেটে নিলাম। এরপর একটি গ্রিন চাটনি একটুখানি দিলাম। গ্রিন চাটনিতে আছে ধনেপাতা, লঙ্কা, রসুন, আদা। ভালো করে ওটাকে পেস্ট করে গ্রিন চাটনি রেডি। গ্রিন চাটনিটা ভালো করে দিয়ে দিলাম দুপাশে। এরপর ওই রসুন আর বেসনের যে পেস্টটা করেছিলাম ভেজে, ওই পেস্টটা দিলাম। এরপরে বাটাটাকে দিলাম। এরপর একটু ভাজা লঙ্কা দিলাম। ব্যাস আমার রেডি। এরকম করে সবগুলো করে নেব। তো রেডি আমার বড়া পাও। তো তোমরাও বাড়িতে বানিয়ে ফেলো বড়া পাও। খুব সহজ একটা পদ্ধতি।